Uy, ayusan na pagkaon. Ano yung musura? Luto. Luto. Ano yung musura? Luto, liwat? Ha? Opo. Tawari. Ano yung maging kakaon? Luto. Ha? Ha? Ano yung maging kakaon? Luto. Opo. Ano yung musura? Ano man? Nakaon. Luto, liwat. Ano yung musura? Ubos nimo sa kakaldiro? Ha? Waray sura-sura? Ubos nimo sa kakaldiro? Waray sura-sura? Luto lay mo kaunon? Ha? Luto lay mo kaunon? Opo. Oh. Waray sura. Sige, ubos ito sa kakaldiro. Buti na lang, oh. Buti na lang. Ubos na ko lang sa kakaldiro. Bibi. Sige, ubos ito. Kaya mo pambugas. Ay, kasura. Luto lay kaunon. Wala. Ah, gusto. Yebay. Opo, ada na nga ni. Oh, mga to. Sa ubos. Sa ubos, sa hindi na. Ubos. Uy, ubos. Ano? Ay, niwang. Ah? Ah? Sa Ay. ibaw. Ay, ba ito? Opo. Ini? Adire, kan ko nag-lay dito. Ito? Opo. Opo. It's time to play Oh, ito na. Your Kitchen Secrets. Violent Upo. The cooking show where violent stars are challenged to create simple. Ano? Oh, sige, kaon na dida, ha? Kaon na dida, ha? Huntrix is here. We love you. Oh, sige, kaon na la dida, ha? Uy, kaon na la, ha? Daw, kung damo kuan salin. Oh, buti na la. Happy na to, pag.